এটা কাহিনী কৈছো। তিনিজন সন্ত মানে পৰিব্ৰাজক সাধু সন্ত। এজন হ'ল ইছলামৰ যিটো চুফিবাদ আছে, এজন চুফি ইছলাম। এজন হ'ল খ্ৰীষ্টান, এজন হ'ল হিন্দু। এই তিনিজন, ये तीनी संतों ने घूम घूम के एक जगह में एक कथा हो गया, एक लॉग हो गया। एक पहाड़ का इलाका था, वहाँ पे सब तीन लॉग हो गया। वो तीनों लॉग होके उन लोग पूछ रहा है किसका भगवान बड़ा है, किसका भगवान बड़ा है। तो प्रथमते इस्लामे कले तो अल्लाहु अकबर अर्थात भगवान सबतকৈ ডাঙৰ, सबसे बड़ा है। খ্ৰীষ্টানে কলে গড बड़ा है, गॉड। हिंदू जनके कले कृष्णस्तु स्वयं भगवान, कृष्ण डाঙर। তেতিয়া कले ऐसे बोलने से तो नहीं होगा भाई। देखो भाई, जे तुम्हारा भगवान भी बड़ा है, उनका भगवान भी बड़ा है, मेरे को हम लोग को भी भगवान की बड़ा है, लेकिन ऐसे कैसे होगा? एक होना चाहिए, तो एक होने पड़ेगा। तो एक होने के लिए तो परीक्षा करेगा, परीक्षा होना होगा। जब परीक्षा की एक पहाड़ में सर के और कुछ जाने से मालूम पड़ जाएगा। और पहाड़र पर जाप मारिले जी बाचिब तार भगवान डाঙर और जी मरिब तार भगवान सरू। ये प्रमाण हो जाओ। তেতিয়া সকলো পাহাৰৰ ওপৰত উঠিলে। প্ৰথম উঠিলে ইছলামজন আৰু আল্লাহু আকবৰ বুলি জাপ মাৰি দিলে, তলত আহি পৰিলে, একো নহল। খ্ৰীষ্টানজন উঠিলে, জাপ মাৰি দিলে, ও গড সেভ মি বুলি তলত পৰিলে, একো নহল। হিন্দুজনক কৈছে হেৰা জাপ মাৰা। হিন্দুজনে ভাবিছে আৰে ইহঁতৰতো এজন এজন ঈশ্বৰ, আমাৰ আকৌ শিৱ আৰু বিষ্ণু এক তত্ত্ব, শিৱ আৰু বিষ্ণু অভেদ আত্মা। যদি বিষ্ণুৰ অকলে নাম লওঁ, শিৱই ত্ৰিশূল পাত পাতি দিলে মাজতে ফুটি মৰিব লাগিব। লাগিল লেঠা, লাগিল। সমস্যা আহিলে যে শিৱৰ নামো ল'ব লাগিব, বিষ্ণুৰ নাম ল'ব লাগিব, মানে কৃষ্ণৰ নাম ল'ব লাগিব আৰু শিৱৰ নাম ল'ব লাগিব। কাৰণ কীৰ্তন পুথিত লিখিছে নাম অপৰাধত শিৱ বিষ্ণুক যদি ভেদ দেখে পাপ লাগিব। তেতিয়া ভাবিলে যে কৃষ্ণ বিষ্ণু বুলি জাপ মাৰিবলৈ ওলাইছে, আকৌ ৰৈ দিলে। ৰৈ ভাবিলে কি যে শিৱৰতো এগৰাকী আই আছে ভগৱতী, अगर भगवती का नाम नहीं लेगा तो भगवती माँ नाराज हो जाएगा। अभी लागे सब गंडगोल लागिले। तेतिया की करिले कृष्ण विष्णु और भगवती तीनिटा जपतियाई जाप मारिले, तलत आहि मरि থাকিল। আমার কালীবাড়ির মেয়া আইছো নেকি? সব আছে না? কালীবাড়ির থেকে আছে না মায়া সব মাতা সকল? আচ্ছা, এতিয়া এই যে কৃষ্ণ বিষ্ণু আৰু ভগৱতী দুৰ্গা মেয়া নাম জপি জাপ মাৰিলে, মৰি থাকিলে, জীৱটো ভগৱানৰ ওচৰত গ'ল আৰু জীৱ ভগৱানৰ ওচৰত গৈ কলে যে প্ৰভু तुम्हारा बदनाम हो गया, तुम्हारा बदनाम हो गया संसार में। अल्लाह भी उसको बसा लिया, गॉड भी उसको बसा लिया, और हमको बसाने नहीं सका, तुम्हारा बदनाम हो गया। भगवाने सुधिसे जे तई कि करिसिली बारू? बोले मैं ठीके करिसिलो, मैं कृष्ण बुली কৈছো।
ভগৱানে কৈছে ময়ো ঠিকে কৰিছো, চক্ৰ লৈ চিধা চিধা দৌৰ মাৰিছো তোৰ ওচৰলৈ। তাৰ পাছত কি কৰিলি? তাৰ পাছত শিৱ বুলি কলো, এইটো বহু ভুল কৰিলি। মই ঘূৰি আহি ত্ৰিশূল ডম্বৰ সুদৰ্শন চক্ৰ থৈ ত্ৰিশূল আৰু ডম্বৰুলৈ দৌৰ মাৰিলো। একেবাৰে ধৰো পাওঁ হৈছো, তেতিয়া কি কৰিলি? তেতিয়া ভগৱতী বুলি কলো। এইটো বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি দিলি। মই ঘূৰি আহি শাৰী পিন্ধি পিন মাৰতে দেৰি হল, তই মৰি থাকিলি। ये सारा संसार का जो तत्व है एक तत्व। एकंसद विप्रा बहुधा वदंती इंद्र जम मातुरिश्व प्रमाहु। एक ভগৱানকে বিপ্ৰসকলে জ্ঞানীসকলে নানা ধৰণৰ মাজেৰে ভাগ কৰিছে সমাজৰ উপযোগী কৰি, আৰু সমাজে এক ঈশ্বৰকে, অৰ্থাৎ আমি সকলোবোৰ আত্মা এক ঈশ্বৰ, এক আত্মা। আমাক যেনেকৈ পৃথক পৃথক এটা শৰীৰ দিছে, শৰীৰটো পৃথক, আকাৰটো পৃথক, নাম আৰু ৰূপ পৃথক, ভিতৰত থকা যিটো সত্তা সেইটো এক তত্ত্ব।